Nina Krajnik, ela é pioneira da psicanálise lacaniana na Eslovênia e nos países Balcãs Ocidentais, né, que são os países da antiga Iugoslávia. Em 2015, ela inaugurou a primeira prática psicanalítica de orientação lacaniana na Eslovênia e, em 2019, a primeira prática psicanalítica lacaniana na Sérvia. E Nina vai nos falar um pouco dessa entrada da psicanálise dos países Balcãs, né? Ela é fundadora e presidente da Sociedade Eslovena de Psicanálise Lacaniana, fundadora do movimento internacional que é o Lacan Balkan e editora-chefe da editora Juno. Ela fez o doutorado em filosofia em Ljubljana, com a tese de ciência e psicanálise, relação com o discurso sobre a questão do sujeito, na qual examinou a questão de Freud e Lacan e a relação entre o discurso científico e a singularidade. Em Ouais. 2022, ela foi candidata às eleições presidenciais na Eslovênia. Sua orientação política oficial era a política da singularidade. Em 2017, como parte do movimento Zadig, Zero, Abjection Democratique International Group, ela fez uma série de seus artigos sobre a situação da psicanálise na Eslovênia, especialmente sobre o fenômeno da psicanálise teórica. Foi publicada. Ela atualmente trabalha em um livro que deve ser muito interessante, que é a história da psicanálise no socialismo iugoslavo e no capitalismo parlamentar. Uma coisa que é muito importante que vocês entendam, que essa implode se subverte muito a lógica do que é direita, do que é esquerda, do que é totalitarismo nos países dos países do leste europeu, né? Então, não tem a mesma lógica que na América do Sul. Gerardo Arenas havia falado disso, né? Atualmente, ela pratica na Eslovênia, a psicanálise na Eslovênia, na Croácia, Sérvia e em Sarajevo, na Bósnia-Herzegovina, onde também lidera uma série de conferências e oficinas clínicas. Ela se concentra especialmente no momento em traumas de guerra, tendo estado na zona de guerra da Ucrânia, inclusive ela estava lá no dia do bombardeio de Kharkiv, né, a 40 quilômetros, né, da fronteira russa, e ela presenciou, e ela vai nos falar um pouco também, do genocídio em Bucha. Eu vou colocar para vocês a situação geográfica da Eslovênia. A Eslovênia está aqui, e vocês percebem que ela tem fronteira com a Ucrânia, então ela está bem próxima da zona da guerra, ela tem fronteira com a Hungria, com a Áustria, com a República Tcheca e com a Polônia. E o que Nina vai falar, que eu acho que é muito importante, é que havia um vazio da psicanálise na Eslovênia, só que ela estava do lado da Áustria e do lado da Hungria, onde temos Ferenczi, por exemplo, né? Então é uma interrogação que Nina faz, por que foi tão difícil? É essa história que ela vem contando aqui. Tout d'abord, je suis ravie d'être là et un grand merci à Marcelo Veras pour m'avoir invité. On a déjà collaboré ensemble dans notre séminaire. Ça fait quelques ans au sein de l'association slovène pour la... Et alors, c'est vrai que cette question de la politique et la psychanalyse m'a toujours passionnée. É Et c'est verdade pour que cette raison. essa relação entre política e psicanálise ela sempre foi apaixonada por essa questão? Et c'est pour cette raison-là que ça me fait énormément de plaisir de pouvoir partager mes pensées, mes expériences autant que psychanalyste lacanienne aux zones de guerre et discuter avec vous sur ce sujet-là. Então, é exatamente por isso que ela está muito feliz de poder falar aqui desse tema, né, de hoje, que é a psicanálise em situações de guerra. E é disso que ela vai falar um pouco aqui inicialmente. C'est vrai que cette passion-là, ça vient principalement de mon travail psychanalytique qui m'a, autant que slovène,
c'est-à-dire quelqu'un qui habitait dans le pays socialiste de ex-Yougoslavie, comme Marcello avait expliqué au tout début. C'est un sujet qui m'a trouvé plutôt. Je n'ai pas cherché ce sujet, c'est le sujet qui m'a trouvé. Ou seja, na verdade, foi esse tema que a encontrou, né, e que vem dessa prática da psicanálise que ela faz na Eslovênia, né, inicialmente, que fazia, tendo em vista que a Eslovênia ela é muito nova, né, ela antes fazia parte da Iugoslávia, e a partir de 1990, 91, a Eslovênia tem, então, né, alguns dias muito curtos de separação de guerra, e é o que ela disse, que não foi ela que foi buscar esse tema da guerra, é a guerra que chegou para ela. Donc, c'est vrai que moi, je faisais les études à Paris 8, avec Jacques-Alain Miller, où j'ai rencontré cette approche lacanienne. Moi, je suis de la provenance philosophique. Mais quand je... Na verdade, ela fez a formação em Paris, ela foi a Paris 8, ela fez um doutorado inicialmente na Eslovênia, mas ela foi a Paris 8 estudar, e foi lá que ela encontrou Jacques Alain Miller, não é? E ela encontrou realmente a prática lacaniana. Alors que quand je suis rentrée en Slovénie d'établir la première pratique psychanalytique lacanienne en Slovénie et après au Balkan, c'était le krach avec la politique qui s'est passé et c'est cette question-là qui a commencé de diriger ma vie un petit peu. Ok. E quando ela volta finalmente para exercer a psicanálise na Eslovênia e nos países bálcanos, é exatamente também fundado nesse, vou chamar de quebra que existe na política, né? Nessa questão da política, que é muito importante e que é impossível, na verdade, estar num lugar desse sem participar da política. Parce que en Yougoslavie, comme pays socialiste, la psychanalyse était interdite. Isso é importante. Na antiga Iugoslávia, a psicanálise era proibida. Elle était interdite autant que la pratique juive, donc c'était une raison antisémite. Ou seja, ela era proibida porque era uma prática considerada judia e, portanto, era uma atitude antissemita. Mais après, la Yougoslavie socialiste, elle était interdite comme la pratique bourgeoise, alors idéologiquement. E é curioso porque, inicialmente, ela foi na Iugoslávia socialista proibida, né, por ser de origem judaica, mas depois a prática foi proibida na Iugoslávia exatamente por ser uma prática burguesa. Pelos socialistas, né? Ela foi Pelos proibida socialistas. pela Iugoslávia socialista por ser considerada uma prática burguesa. Ouais. Et alors, à cause de toutes ces raisons, moi j'ai voulu expliquer un petit peu historiquement pour placer ce sujet dans la contemporanité. Tout ça a donné le lieu au phénomène de la psychanalyse théorique. Vous savez, connaissez peut-être très bien le nom de Slavoj Žižek et l'école lacanienne de Slovénie. Isso fez com que ela se interessasse pela prática lacaniana, que foi muito específica nos Balcãs, pela escola de prática lacaniana do Zizek. Zizek, né? Slavoj Zizek. Zizek. Ouais. Et alors, quand je suis rentrée en Slovénie, il y avait en fait la résistance de la part de l'université, de la philosophie et des établissements politiques contre la pratique psychanalytique encore. A resistência depois que ela saiu de Paris e voltou para a Eslovênia, veio também da parte da universidade, que refutava um pouco essa questão da prática lacaniana. Alors, si on trouve cette phrase qu'on peut lire sur la psychanalyse, mais la psychanalyse comme la pratique est interdite,
on a la thèse socialiste vers la psychanalyse. On peut étudier, on peut lire, on peut philosopher, mais on ne peut pas pratiquer la psychanalyse. Voilà. Uma divisão muito curiosa na Universidade, né, da Eslovênia é que, como ela entrou junto com a filosofia, né, era possível estudar a psicanálise, era possível fazer um discurso universitário da psicanálise, mas não podia, não era permitido praticar a psicanálise. Et alors, quand la psychanalyse a commencé, ça m'a dirigée vers la question politique par hasard. Et c'est aussi mon engagement politique qui s'est passé après, c'est grâce à cette situation-là. Depois que ela começou essa prática, entender essa prática, foi a questão política que se impôs à prática lacaniana, por conta desse contexto. Et c'était, ça fait 12 ans, quand je donnais l'entretien à la télé, moi je parlais sur l'histoire de la psychanalyse au balcon, mais parallèlement, j'ai fait l'analyse de la situation politique en Slovénie. Faz 12 anos que ela falou na televisão sobre essa prática da psicanálise lacaniana, mas que ela também deu opinião sobre essa questão política da prática lacaniana nessa região. Et c'était le moment quand j'ai reçu l'appel, c'est toujours un peu comme l'appel de l'autre, parce que moi, je n'ai pas pensé que je vais rentrer dans la question politique. C'est le désir de l'autre, c'est l'appel de l'autre. Então, foi o chamado do outro, foi o desejo do outro que a convocou para essa posição. Peter Jambrek, il a écrit la constitution slovène. Il est un juge slovène, il a écrit la constitution. Donc, c'était vraiment l'appel d'un groupe de gens en Slovénie qui sont établis l'indépendance de pays. Et c'est grâce à ça que je suis passée de la psychanalyse vers la question politique. Peter, que talvez esteja aqui na sala, não entendi se ele está ou não, foi ele que escreveu a Constituição da Eslovênia, e foi a partir daí que ela fez esse salto da psicanálise para a política. Seria muito chique a gente ter aqui a pessoa que fez a Constituição eslovena conosco. Donc, c'est ça qui a contribué aussi à mon intérêt pour les traumas de guerre dans les pays de ex-Yougoslavie, notamment en Serbie, Bosnie, Croatie, où j'ai travaillé pendant longtemps. Foi nesse período que ela se interessou pela questão dos traumas de guerra na Bósnia, na Sérvia, na Croácia e agora na Ucrânia. C'est quelques ans plus tard qu'on a établi le mouvement qui s'appelle Lacan Balkan et qui s'occupe exactement avec la psychanalyse d'orientation lacanienne dans les pays de ex-Yougoslavie et notamment avec les symptômes après la guerre et aussi avec les histoires qui se sont passées politiquement comme par exemple le génocide à Srebrenica et la violence radicale qui était présente. No fundo, então, 2 anos após finalmente ela cria esse movimento que é o Lacan Balkan, que tenta dar conta de levar, né, a psicanálise lacaniana para uma série de países, né, que ela enumerou aqui, e para falar das países iugoslavos, da antiga Iugoslávia, né? Os países, né, que explodiram da antiga Iugoslávia e, sobretudo, os traumas e as marcas de guerra que ficaram, como, por exemplo, o grande massacre de Srebrenica. C'est comme ça qu'on dit? Oui, c'est comme ça qu'on dit Srebrenica, ouais. E, Ouais. mais atualmente, a guerra, né, essa guerra da Ucrânia. Et ça a devenu, comme j'ai dit par hasard, le sujet de mon plus grand intérêt comme psychanalyste de travailler dans les zones de guerre. Et c'est à cause de cette raison-là que je suis allée de faire un voyage
à l'Ukraine, aux zones de guerre, à côté de Kharkiv, au fin de décembre l'année dernière. J'ai resté là-bas pendant janvier, au début de cette année aussi. Foi isso que tornou com que essa questão virasse o interesse dela e que a levou a ir na zona de guerra, pelo que eu entendi, a 40 quilômetros, né, Marcelo? Na Ucrânia, e que ela ficou Em lá Kharkiv. até o começo desse ano. Ela ficou lá dezembro e janeiro, exato. Inicialmente em Kharkiv, e que Oui, oui, oui. En fait, Kharkiv, c'est une ville juste à côté, enfin 40 km de la frontière avec la Russie. Donc, Kharkiv é uma cidade que fica a 40 quilômetros da Rússia, é bem na fronteira. c'est un lieu très politiquement, militairement stratégique aussi. Então é uma cidade muito estratégica, militarmente estratégica. Ouais, parce que en fait, on dit si Kharkiv tombe, le passage vers Kiev et vers la Ukraine antérieure est ouverte pour les armées russes. É uma passagem estratégica, militarmente, politicamente, porque se esse lugar cai sob as mãos dos russos, é a passagem para chegar até Kiev. Alors, ici, c'est le début du voyage à la frontière entre Pologne et l'Ukraine. On a É o voyagé, início da viagem entre a Polônia, na fronteira da Polônia com a Ucrânia. on a voyagé d'une ville qui s'appelle Lviv vers Kharkiv avec le train. Então, eles viajaram de uma cidade que chama, eu entendi, Vir, em direção a Kharkiv, que é essa cidade para onde ela se dirigiu. Déjà, au train, j'ai rencontré beaucoup de soldats qui sont allés aux zones de guerre. Ils m'ont parlé beaucoup de leur choix, de leur désir, de leur motivation d'y aller. Bom, já dentro No do trem, trem, ela encontrou vários soldados que estavam ali, que ela pôde conversar com eles, entender um pouco os desejos, as motivações e as razões, né, que faziam eles estarem lá na guerra. Voilà, ici, c'est le passeport. Ah, sim, é o Et passaporte dela. moi, j'ai commencé mon voyage au jour de Noël, c'est-à-dire le 25e décembre, et je suis venue à Kharkiv, à la station de train, le 27, où il y avait le plus grand attaque de l'air à l'Ukraine depuis le début de la guerre. Bom, e ela saiu então em direção à Ucrânia bem no dia de Natal, 25 de dezembro, e chegou na cidade de Kharkiv no dia 27 de dezembro, que é na fronteira com a Rússia, exatamente no dia em que ocorreu o grande bombardeio, o maior bombardeio da Rússia desde o início da guerra. Et c'est vrai que moi, je suis restée dans un appartement dans le 6e étage et j'ai vécu l'expérience de tremblement, enfin, le voir de feu, mais aussi quand il n'y avait pas de refuge, il y avait moins 17 degrés à l'extérieur, c'est-à-dire c'est une expérience vraiment de peur dans la guerre. Aconteceu que ela, quando chega lá, ela chega bem no dia que é o bombardeio. Ela tinha sido hospedada, ela estava no 6º andar de um prédio, começou a ouvir os tremores de terra e os bombardeios, mas não havia refúgio de guerra, né, bunkers, nada disso, que ela pudesse ir. E um pequeno detalhe é que fazia menos 17 graus. e foi uma experiência de medo. De medo, uma Muito medo. experiência de medo. Ouais. Et c'est vrai que mes collègues m'ont dit ou recommandé de rester dans un hôtel qui était à côté de l'université de Kharkiv, mais moi je suis décidée de ne pas y aller. Mais c'est vrai que l'hôtel s'était détruit, enfin bombardé pendant cette nuit-là. Teve um colega que tinha dado a recomendação dela ficar num hotel do lado da universidade, mas que esse hotel, nessa noite, foi completamente destruído.
Ce sont les photos de Kharkiv le premier jour quand je suis y allée. Il y avait beaucoup de ruines, beaucoup de victimes au sud. Premier jour, ça, primeiro dia. Oui, ouais. Essas são fotos do primeiro dia de guerra em Kharkiv. Voilà. Mais comme dans toutes les situations de la guerre, il y a quand même le petit bijou qui donne l'espoir. Et après cette nuit terrible, je dirais, j'ai eu le premier jour une très belle expérience de visiter le refuge pour les enfants où il y avait le programme de théâtre, de la peinture, de la musique. Donc, ce sont les enfants qui organisent les activités pour les enfants dans les refuges dans la situation de la guerre. Foi nessa mesma noite que ela teve uma experiência, aquela petit bijou, uma coisa bem especial, que ela foi no lugar de refúgio e ela viu as atividades que as crianças preparavam de teatro, de dança, de música, que foi um lapso de esperança dessa situação, porque foi no primeiro dia, na primeira noite desse bombardeamento aí, Mhm. que era produzido pelas crianças, as crianças organizavam as atividades. Mhm. Dans les jours suivants, j'ai visité le lieu qui s'appelle Bucha. Nos dias seguintes, ela visitou um lugar que se chama Bucha. Bucha, c'est un lieu qui était attaqué, ciblé au tout début de la guerre, entre 27e février et fin de mars 2022. É uma cidade que ela foi bastante bombardeada, né? Principalmente em janvier, tá de, Février. entre fevereiro e março. Mhm. Entre fevereiro e março foi uma cidade bastante atacada. Ela esteve lá nessa cidade de buscar. C'est-à-dire, c'était au tout début de la guerre et c'est un lieu où il y avait c'est ce qu'on peut appeler aujourd'hui, c'est le tribunal qui va décider, mais on voit le même situation que dans le Srebrenica, c'est-à-dire le génocide. C'est un lieu de génocide. E foi nesse local que ela teve conhecimento disso que são chamados de tribunais, mas que tem uma ação muito parecida do que como foi com Srebrenica, que era um genocídio que estava acontecendo ali, com práticas genocidas. Alors, ce qui s'est passé, ce sont été le militaire, le soldat russe qui sont tués énormément de personnes dans la rue qui s'appelle Yablanska. Tem uma rua que se chama Yablanska, e o que aconteceu foi que soldados russos, indiscriminadamente, mataram muitas pessoas nessa rua, por razão nenhuma, assim, que não fosse genocida. Alors, il y avait une grande tombe à côté de l'église qui s'appelle l'église de Saint-Andrea. Tem uma igreja que é Santa Andrea e se descobriu uma grande tumba ou fossa né, perto da igreja Santa Andrea. Voilà, et ça a été découvert plus tard avec le soldat ukrainien qui sont dit que jusqu'à ce moment-là, c'est le plus grand massacre qui s'est passé en Ukraine. E aí, Letícia? Eles descobriram essa tumba que os ucranianos chamam do lugar onde foi um dos maiores massacres da Ucrânia. Et voilà, c'est une photo de cette rue-là qui s'appelle Yablanska rue. Essa é a rua Yablanska. Ouais. Et ici, ce sont les photos enfin de découverte de génocide. Et c'est ce qui m'a touchée énormément, c'est cette fille qu'on voit à la gauche.
Uma das coisas que a tocou bastante é essa mulher que a gente vê na foto à esquerda. Et c'est une jeune fille qui habite à Bucha. Elle m'a présenté, enfin, qu'est-ce qui s'est passé dans cette ville. Et moi, je leur posé la question. Foi essa mulher que apresentou para ela o que estava acontecendo na região, e que ela fez uma pergunta. Je lui ai demandé, mais comment c'est possible que vous restez encore là en tant que jeune fille? A pergunta era como é que se explica, por que, como é possível que você ainda esteja aí sendo uma garota, uma jovem? Parce que les femmes ukrainiennes, elles ont le permis d'aller dans les autres pays, alors que les hommes ukrainiens, ils doivent rester. Ils ne sont pas permis de quitter leur pays dans le temps de guerre. As mulheres, elas têm o direito de sair do país, mas os homens, eles têm o dever de ficar no país para defender o país. Mas as mulheres, elas podem sair. Et quand j'ai posé la question à cette jeune fille, pourquoi elle reste encore ici, il m'avait dit, moi, je ne peux pas aller de se battre comme un soldat, mais moi, je peux rester ici et battre ma propre guerre contre agresseurs justement par le fait de rester ici. A resposta dela foi que ela não pode se Ir para battre a fronte, né? como os homens, mas ela pode se defender, Enfrentar o inimigo, né? enfrentar o inimigo ficando lá, Com estando lá. resistência. Et j'ai rencontré dans cette conversation un courage énorme qui est très typique et pour les gens en ce moment. Ils sont énormément courageux de rester là-bas. Ils ont dans un esprit vraiment de gagner cette guerre. Ela conversou com várias pessoas que também tinham esse espírito de combater a guerra estando lá, ficando lá, né? Parce que pour moi, cette situation, surtout pour les gens là-bas, malgré les symptômes et tout ça, c'est surtout le courage qui compte et quand même le désir vers la vie dans la situation et le temps de mort. Para ela, o que conta, além do sintoma de estar lá, é a coragem que essas pessoas têm de estar nessa situação. E o desejo. Né? E o desejo de Por um estarem desejo. lá. Isso. E o desejo. Le désir vers la vie dans le temps de mort. O desejo em direção à vida nesse momento, né? Difícil. Après Bucha, je suis allée dans une ville qui s'appelle Koziatin, qui se trouve à côté de Jitomir. C'est Koziatin. Koziaty, que é Oui, do lado Koziatin. de Egiptomia Sequoia, em outra vila. Jitomir, oui, Jitomir. É uma cidade ao lado, sim. Ela Ouais. visitou outras cidades, ali que eram grandes cidades. Da Ucrânia. Et ça, à la photo, c'est la mère de cette ville-là, avec laquelle on a décidé de collaborer entre notre ville, où laquelle la première pratique lacanienne psychanalytique a commencé, et leur ville Koziatin. Ah, isso é muito bacana. Essa é a prefeita da cidade e elas tiveram a ideia de fazer aquilo que a gente chama também de cidades gêmeas, ou seja, de fazer uma espécie né, de acordo entre esta cidade e a cidade de Nina, que foi onde começou a psicanálise lacaniana, na Eslovênia. Parce que un des buts principaux, c'était aussi d'établir les liens entre
l'association psychanalytique slovène, le mouvement Lacan Balkan qui s'occupe avec la question de symptômes après la guerre et les institutions en Ukraine, comme par exemple l'Académie des arts et sciences à Kharkiv et leur département de la psychologie de la crise, aussi qu'avec les hôpitaux militaires, etc. Foi uma ligação que eles fizeram de participação de participação da psicanálise lacaniana Esse movimento, nessa né, Lacan Balkan, né? isso Mhm. na universidade, no hospital, nesse lugar militar que eles tinham. Mhm. Kharkiv, que foi a cidade destruída, a Academia de Artes lá também. Ouais. Et en grande partie, c'était des défis aussi au travail avec les enfants, aussi de travailler avec les enfants qui sont affectés avec la guerre, aussi en Ukraine, autant qu'en Slovénie, par les activités culturelles, éducationnelles, etc. Grande desafio foi as atividades que eles fizeram com as crianças da região. Voilà, ça, à la photo, c'est un monument pour les enfants tués aux guerres. Ça se trouve à Kharkiv aussi. Essa é uma foto em homenagem às crianças mortas na guerra. Ce monument, il a été après la guerre, là, il est tout récent? Non, 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 c'est récent. C'était établi au début de la guerre et c'est dédié à tous les enfants qui sont décédés pendant cette guerre-là. Essa estátua ela é bem recente e ela é uma estátua para, né, até homenagear, mas para lembrar a quantidade de crianças que foram mortas, né, nessa guerra com a Rússia. Après ça, je suis allée à Kiev. C'est une photo de Kiev. Depois ela foi a Kiev, essa é uma foto de Kiev. Où il y avait beaucoup de conversations aussi avec les jeunes ukrainiennes qui s'occupent surtout avec la vérification des informations sur la guerre et surtout avec les mensonges, la propagande qui peut donner l'image qui n'est pas correcte sur cette guerre-là. E lá ela teve a oportunidade de conversar com muitos jovens que estavam responsáveis pela verificação das informações de guerra, né, de fake news, de mentiras, de propagandas e imagens que não eram verdadeiras durante esse período. Ici, on voit le petit drapeau et chaque drapeau signifie la vie perdue d'un soldat. Aí vocês veem várias bandeiras e cada bandeira dessa significa a vida perdida de um soldado. Moi, j'ai appris aussi quelques cours aussi de la guerre. Eu também tomei uns cursos sobre a guerra. Et en cette façon-là, moi, je pense qu'il y avait un lien extrêmement important qui guide notre travail au Balkan vers cette question, qu'est-ce que signifie la psychanalyse et travail avec les symptômes dans la situation, pas seulement en Ukraine, mais un peu partout le monde. On est tous touchés avec cette déstabilisation géopolitique aussi en Amérique du Sud, aux États-Unis, on voit ça un peu partout. Et moi, je Brésil trouve, aussi. oui, voilà, c'est une question extrêmement importante, comment savoir y faire, travailler avec cette question de la psychanalyse et de la politique au champ clinique, mais le social aussi. Eu vou tentar fazer um resumo, mas o que ela fala é que isso serve para que a gente interrogue um pouco qual é a ação clínica, né? Que ação é possível fazer nessas situações de extrema instabilidade e que não são exclusivas da Ucrânia, né? O que se percebe é que cada vez mais a própria psicanálise vai ter que interrogar essas questões em outros países também, né? Como Estados Unidos, e eu acrescentei o Brasil.
Et en cette année-là, on organise le séminaire international qui est dédié au sujet et qui s'appelle Nouveaux symptômes à l'époque, dans le temps de la crise politique. Foi nessa situação que eles criaram um seminário internacional. Commencé. Oui, oui, ça a déjà commencé en octobre et ça va durer aussi pendant un an encore parce qu'il y a un énorme intérêt spécifiquement sur ce sujet-là et c'est un grand plaisir pour moi de pouvoir travailler avec mes collègues psychanalystes de la France, de l'Italie, d'Amérique du Sud, des États-Unis. On aura l'opportunité d'écouter Bruce Fink la semaine prochaine. Donc, c'est... Mas ouais. o mais importante, então, é o título desses seminários, que são Novos Sintomas Após a Guerra. Então, esses seminários já existem, eles acontecem com intercâmbios com diversos países da Europa e agora também com os Estados Unidos, onde o próximo convidado é alguém que muitos dos lacanianos aqui conhecem, é Bruce Fink. Et ma réponse à toute cette situation-là est liée avec mon engagement politique aussi. A resposta dela, diante de toda essa situação de guerra, é o engajamento político disso tudo. Quand j'étais aux candidatures présidentielles, ma politique était déclarée comme la politique de singularité. Bom, Ela ela foi fez candidata. parte da campanha, ela participou, né, se candidatou à candidatura presidencial e a política dela foi designada como política da singularidade. Alote, vai nos explicar um pouco o que é que ça. Oui. Vai nos explicar o que é isso. Oui, en fait, moi j'étais bien sûr énormément inspirée par Jacques Lacan, mais aussi par les autres auteurs français, comme par exemple par le livre L'anthropologie de nom de Sylvain Lazaris. Ela foi influenciada bastante pelo Lacan, mas também pelo antropólogo Sylvain Lazaris. L'idée de la politique de singularité, c'est une grande question et un grand engagement pour moi en ce moment aussi. A ideia da política é um desejo para ela e um lugar de engajamento, Parce que on vit, j'ai un petit peu parlé de la situation historique, politique, psychanalytique en ancienne Yougoslavie et autant aussi en Slovénie. Ela Mais já c'est falou vrai, um pouco, né, de como era a situação política, histórica na antiga Iugoslávia, né, e antes da Eslovênia. et c'est vrai qu'après la indépendance, on a entré dans le système qui, Alain Badiou, par exemple, appelle capitalo-parlementarisme. ela começou esse movimento que o Badiou chama de capital Capitalo-parlementarisme. parlamentarista. Capitalista parlamentarista. Un peu un capitalisme parlementaire. Ouais. Et bien sûr qu'il n'y a pas de la démocratie dans le capital-parlementarisme parce que c'est le capital qui décide. Não existe democracia, obviamente, no parlamentarismo quando ele é capitalista, porque é o capital que vai decidir as coisas. Alors que la spécificité de la Slovénie, c'était que, bien sûr, qu'après indépendance, il y avait la privatisation de biens publics qui s'est passée. E sim, uma coisa importante foi que logo após, né, a criação da Eslovênia, né, que foi, eu lembro, em 91, houve um movimento grande de privatização, né, ou seja, da tomada pelo capital de bens públicos, né, de biens publics. Ouais. Et alors, le paradoxe, c'est que c'était l'élite de l'ancien régime qui l'a fait et qui a commencé de se nommer gauche. A particularidade desse processo da independência da Eslovênia tem a ver com essa privatização que começou com a elite fazendo essas privatizações e que eles chamaram de esquerda.
Paradoxo. Alors, ce qu'on a, c'est la gauche privatisatrice. É o que se chama da esquerda privatizante. Privatizante. Voilà. Privatizante. Privativista, tem impressão também. On a beaucoup de paradoxes comme ça. Par exemple, psychanalyse théorique, la gauche privatisatrice. Donc, ce sont le signifiant de la transition. São significantes da transição e muito curiosos, que são grandes paradoxos. Por exemplo, falar de psicanálise teórica ou falar de esquerda que faz privatizações. Alors, on voit la situation entre les deux discours. A gente vê a situação nos dois discursos. Alors qu'on voit aussi le oxymoron, c'est un paradoxe, c'est comme un gag. Existe um oxímoro aí, por exemplo, é quase uma piada, né? Esse paradoxo, que é psicanálise théorique, você sabe? Oui, voilà. Que é a psicanálise teórica. É um oxímoro. Et alors, mon désir avec la psychanalyse, enfin, de la politique de singularité qui est inspirée par la psychanalyse, c'était aller contre ce système de polarisation droite et gauche. A escolha dela de ir para a prática Da psicanalítica, singularidade. da singularidade, tem a ver com uma decisão política de ir contra essa polarização entre esquerda e direita. Parce que qu'on a bien remarqué Lacan dans les années 60, Pois, como disse Lacan nos anos 60, on vit à l'époque de la chute du nom du père, a gente vive na época da queda do nome do pai, et alors qu'on ne peut pas chercher dans la direction de le traditionnalisme parce que le nom du père n'existe plus comme il a existé à l'époque de la théologie et traditionnalisme. ou seja, a gente não pode tentar, no momento atual, fazer uma leitura tradicionalista do pai, né, que formada em cima, né, do nome do pai, no momento atual. Voilà, c'est-à-dire à l'époque d'une vraie croyance au nom du père qui est répressif parfois aussi. Existe a crença ao nome do pai que não deixa de ser repressiva, Mais à l'autre côté, on a le chute du nom du père et le capitalisme néolibéral qui dit jouit, enfin, dans la psychanalyse, c'est un très très bon terme, enfin, la jouissance sans entrave, et qui donne le lieu aux symptômes aussi sans limite. Donc, c'est en pathologie, psychopathologie contemporaine qui est liée à cette chute du nom du père et qui va dans cette direction-là. De lado, tem também essa queda do nome do pai, que dá origem ao goze, que é uma sociedade que goza infinitamente, sem limites. Isso por causa desse projeto liberal que vem junto, né? Ou seja, né, um certo liberalismo e que, como diz Lacan, tem aquele superior, c'est le surmoi, sabe? Né? Jouir, goze, né? O superior que diz goze. Alors que dans les pays de ex-Yougoslavie, mais je parle notamment de la Slovénie, on a vu exactement ça. La droite traditionnaliste, mais la gauche qui se sert de biens publics sans entrave, jouit. Enfin, c'est le libéralisme, c'est le néolibéralisme. Isso é muito interessante, essa divisão que faz com que a direita seja tradicionalista, mas que a esquerda ela acaba que vai fazer uma liberalização e sem entraves, né? E isso vai trazer consequências. Et surtout, je trouve que c'est une question très importante dans les pays post-socialistes, dans laquelle c'est aussi Ukraine, Russie, Slovénie, le bloc de l'Est et tous les pays auxquels on a parlé aujourd'hui. Isso faz um entrave entre essa situação nesses países Pós-socialistas, né? pós-socialistas, como a gente vê na Ucrânia e outros países que estão vivendo na Rússia, que estão vivendo essa situação paradoxal de direita e de esquerda.
Alors que l'idée de la politique de singularité, c'est quelque chose qui ne va pas dans la direction de la récupération du nom du père, mais ni dans la direction de dire on va jouir de la mort du père, comme dit Freud dans les totems et tabous, enfin, de ne trouver plus de la limite. Voilà. Ou seja, essa política da singularidade, uma política que ela não quer fazer a restauração do nome do Pai, mas que também não quer essa política Do liberal, imperativo do gozo. que é um imperativo de gozo, gozar de tudo. É como se fosse assim, um grupo restaurando o Pai e o outro tentando colocar o objeto A. Je dis que c'est un groupe en restaurant le Père et l'autre l'objet A. Oui, voilà, c'est exactement ça. Ouais. Et moi, je trouve aussi que là, d'un côté, on a la question de la responsabilité qui est trop grande. À l'autre côté, on a le problème de la liberté qui est trop. De um lado tem a responsabilidade muito grande desse lugar tradicionalista do nome do pai, do outro lado tem a liberdade muito ligada ao neoliberalismo, que também é exagerada. Do gozo. Si, comme on doit choisir entre deux mauvais choix, la responsabilité sans liberté ou la liberté sans responsabilité. É como se tivesse que fazer uma escolha entre, de um lado, a responsabilidade sem liberdade, e de outro lado, a liberdade sem responsabilidade. Et la question de gauche et de droite se bouge exactement dans cette catégorie de la pensée qui sont, à mon avis, un peu limitées, les deux. Et ce n'est pas la solution pour moi, ni l'un ni l'autre. A escolha está entre esses dois lugares que, no ponto de vista dela, não dá para fazer uma escolha tão polarizada entre uma coisa e outra. Direita e esquerda, não funciona isso. Então, e a proposta, né, é essa política da singularidade, que ela se opõe a essa polarização. Parce que dans la politique de singularité, l'idée, c'est que notre responsabilité vers l'autre, c'est la plus grande, comment on dit, c'est la plus grande liberté qu'on peut avoir. Nessa política da singularidade, a responsabilidade que a gente tem com relação ao outro é a nossa grande liberdade, é a grande liberdade. On n'est pas dans la castration de perdre soit la liberté, soit la responsabilité. En fait, c'est pas le choix. Si comme on est dans le choix, mais la politique de singularité présuppose la liberté et la responsabilité, le deux, sans perdre. A liberdade, a política da singularidade, ela quer que haja exatamente a liberdade e a responsabilidade juntas, né? E não separadas, privadas por movimentos de direita e esquerda. Parce qu'il n'y a plus de ce niveau dans la politique de nom du père qu'on a vu à l'époque, mais le régime de Poutine nous montre qu'est-ce que reste si on a encore le choix forcé de cette idée d'un grand-père qui, à la fin, peut tuer n'importe qui. Isso aí ela pode falar que exatamente isso. A gente não pode acreditar também tanto que há esse declínio, essa queda do nome do pai, e que como se vai haver com isso politicamente, quando a gente percebe que o movimento na Rússia com Putin é exatamente a restauração do nome do pai. Então a gente tem que estar atento a isso, porque isso pode acontecer em outros lugares também. Et la question de la guerre, du génocide, de la violence extrême, à mon avis, c'est lié aux questions du nom de père dans le temps contemporain. A questão para ela do genocídio e dessas zonas de guerra tem a ver com
esse lugar de restauração do nome do Pai. Alors, la question principale, bien sûr, qu'on s'occupe comme psychanalyste avec la question du trauma, avec les symptômes politiques, les symptômes dans la guerre, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? A questão central na psicanálise, nessas situações de guerra, o que a gente pode fazer? La seule chose qu'on peut faire dans la situation comme ça, c'est d'avoir la liberté pour sa propre responsabilité. A única coisa que nós podemos fazer é ter a nossa liberdade a partir da nossa própria responsabilidade. Et moi, je trouve que c'est extrêmement important dans les zones de guerre pour les gens qui vivent là-bas. É importante para as pessoas que vivem em zonas de guerra, sobretudo para as pessoas que ficam lá, que estão lá. Parce que la guerre, c'est jamais un système idéologique contre l'autre. Ce sont toujours les histoires singulières qui comptent. L'histoire d'un soldat, l'histoire d'une victime, l'histoire subjective, singulière d'agresseur. On est face à la singularité dans cette situation-là plutôt qu'au système idéologique imaginaire sans visage, comme Marcello a dit dans notre conversation. Do seu ponto de vista, o que conta não são os sistemas ideológicos nessa situação de zona de guerra. O que conta são as singularidades desses sujeitos, dos soldados, das pessoas que ficam nessas regiões, as histórias que eles contam, cada um singularmente. Et comme dirait Hannah Arendt, si on est plongé dans le discours totalitaire, Como e diz se on, Hannah Arendt, se nós nos mergulhamos no discurso totalitário, si on pense sur la guerre comme un système anonyme, se a gente pensa a guerra como sistema anônimo, on perd la vie singulière qui est la seule chose qui compte. a gente perde a gente vida perde. singular, que é a única coisa que conta. Et c'est ça, dans le cœur de mon travail, la politique de la singularité et le travail psychanalytique aux zones de guerre. Bom, e isso é o coração do meu trabalho, tanto na psicanálise como nas zonas de guerra. Voilà. Je pourrais peut-être ajouter sur ce point-là que pour moi, c'était toujours très important aussi de s'engager au niveau politique parce que c'était la politique qui a exploité ces traumas par intégrer le trauma dans le système bureaucratique où ils ont mis le trauma comme quelque chose qui peut survivre. Ok. Para ela, uma coisa, um ponto importantíssimo é incluir a política nessa formação do trauma, porque foi a política que produziu o trauma. Ils gardent le trauma de guerre dans le système bureaucratique pendant des années, justement pour que le trauma reste là comme une source d'identification qui peut faire le nouveau problème, nouveau coupure, nouveau conflit, nouvel apartheid. Ou seja, há governos que exploram muito essa questão do trauma, né? Colocam o trauma e fazem governos que fazem perdurar muito a questão do trauma, porque aí é o modo como eles conseguem manter um coletivo meio totalizado, identificado pela identificação. Então, se cria a identificação aos traumatizados, né? Como modelo também de manutenção de uma política, né? Oui, et ça empêche les gens de se mettre dans l'actualité de la vie. Isso impede de que essas pessoas elas retomem a atualidade da vida, como se elas ficassem no passado e no trauma. Repetindo. Parce que trauma exploité par la politique comme une source d'identification empêche que les gens vivent en ces moments-là. O trauma explorado, é muito interessante essa frase que ela faz.
que ela fala, o trauma explorado pela política impede que as pessoas vivam o presente. Elas ficam presas num outro tempo. Preso na identificação, ou seja, a identificação meio ao passado. Nina, nous n'avons que... Mais c'est vrai que cet lien entre Hongrie, l'Autriche, la Vienne, qui est ici proche, ou proche de la Slovénie, était toujours marqué politiquement par la guerre aussi. Donc, comme si la psychanalyse se trouve aussi dans le nœud de cette question de la guerre dans chaque époque. Essa questão dos lugares da Áustria, da Iugoslávia, da Eslovênia, tem uma particularidade com relação ao lugar da psicanálise, que elas estão todas muito enodadas politicamente. Et c'est vrai que Freud, Ferenczi, Reich, aussi les autres psychanalystes qui sont écrits beaucoup sur cette question, moi je pense que nous, les psychanalystes, nous sommes aujourd'hui face à une grande responsabilité aussi, mais face à une grande passion aussi, comment répondre à toute cette question de trauma qui est exploité, comment savoir y faire avec la singularité, mais aussi avec comment on peut faire le changement, pas seulement subjectif, mais à travers à ça aussi avec le lien social. Et je pense qu'il n'y a pas le meilleur moyen pour faire ça. Ela cita que Freud, Ferenczi e vários outros psicanalistas falaram sobre as particularidades da psicanálise nesses países, mas ela chama a nossa responsabilidade também como psicanalista para fazer esse laço social para mudar a subjetividade das pessoas, mas também para não só a subjetividade, mas como fazer uma mudança política também nesses lugares. Fait penser au mot de Primo Levi, l'auteur italien. Il a survécu aussi les camps de concentration et il a vu comment le sujet peut s'habituer au mal. Ela cita o Primo Levi como o sujeito ele pode sobreviver ao mal. J'aimerais bien te faire un commentaire, Nina, parce que tout ça, avant tout, je dois remercier parce que c'est vraiment si riche, toute cette discussion-là. Je suis touchée pour ça. Merci beaucoup, vraiment. Non, mais ça me rappelle beaucoup un texte de Éric Laurent qu'il prend la responsabilité do analyste, le psychanalyste citoyen. Et je pense que c'est un peu ça la question qui, avant, même si on écoute, on doit écouter, mais pas seulement écouter. On doit aussi prendre la responsabilité comme une question humaniste de toute la singularité, de toute la particularité qu'on écoute, soit de la question subjective, mais aussi soit la question matérielle, subjective, géographique, politique de tout ça. Eu agradeci essa fala dela e lembrei de um texto do Henrique Laurent, que é o analista cidadão, onde ele fala que os analistas eles não devem somente escutar, mas eles devem também pegar a responsabilidade da questão humanitária de cada singularidade, de cada interesse, de cada particularidade de tudo que a gente escuta, seja na questão subjetiva, mas também além da questão subjetiva, material, géographique et politique. Oui, je suis tout à fait d'accord et c'est bien lié à ce que Primo Levi avait dit, que on doit toujours parler de la souffrance et l'injustice, de l'horreur de la guerre, pas seulement de, comment on dit, à cause thérapeutique,
pas seulement à cause de ne pas être oublié, mais surtout qu'on ne peut jamais être habitué au mal. Ela cita, né, o Primo Levi para dizer, por exemplo, que a importância que é de falar, né, de rememorar, que é o que o Primo Levi faz muito, de escrever sobre isso, exatamente como um tratamento para evitar que haja o esquecimento. C'est un peu, je lis ça dans un de textes, Nina, c'est le témoignage, l'importância du témoignage. Ou seja, a importância do testemunho né, como um modo de lidar e tentar Não se responder habituar a com o questão mal. do mal, do que é o mal, finalmente. De que é que levar. Então, muito obrigado, Nina. Até a próxima.